سلام زخبركم من استفتكم من كبرات سدرا بيت نايت شانل كم يكنيهم أبزلنا يو سلام كنينا خنكون ناي وترو تمنيتيو لو ما أنت دما كم كل جزء نزرارب شانلنا حدا مزرارب زعب حيزا دبخيلاتكم الله انقع بدحان متصحو قدمينا بتنا لو ما أنتي مزرارب زعبنا محلاف جن بحانت نجر لو ما أنتي كحتكمي نحنا نز بروجرام زي كندالو خلنا جزينا نصعتنا كنطفئ كلنا قلنا حبرة سبنا نز زلو ولدو ويكأن تزمت ولدو قلنا كتقومون ليخ إليو كابزبل تبغوس إنا نجبره بفتاونا بدلاينا مالتي كلها دما أب سوشيال ميديا نرئن نسمعنا لنا ما تشمتك أم سوشيال ميديا أي ترفن أمو نزين إحنا زلنا تبغوسو نسخاتكم دما هي بزيته بلو ولا حنت كفلت زي حتكم مرأي شير لايك سبسكرايب انت جبركم كومنت انت تصحفكم لنا رأيتكم زحاسيكم أي مثلاً سلازي لو ما أنتي انت يخبلكم دلي بتحتنا مرأي شير لايك سبسكرايب كومنت متصحف تحبابورونا اندابلكو نابتنا لو ما أنتي مزراربينا زعبا كبلكم لو ما أنتي مزراربي زعبانا زخون انتايو زامعات زي أبزعب عيني إنا كنزارب متسئنا زلنا كلهنا كم انريو زلنا كلهنا كم نتقمولو زلنا أبزي جزيزي كلهنا أبدحري اسكرينينا نسرح زلنا كنمهار تخوينا أو كم عبيت أخلات سبات قد يسرحنا خنسالت تخوينا خمو زخونه يكون حابريتا أنت دلينا كومو دك أناون بجكا اتختص إلوم أب سكرين زطفقو جزيزي كونه نخمهارو أب تمرتي وسيوم زتقومو كلن تمرت بيتاتون اتزنبلا سليديا جديفن حجي سكرين يكونو زولو مالتي يتبورد سكرين كوينو لكع أو يوم زرقيو مالتي ناي بحقي تصبقيو ناي بحق دسي بلكا مخنياتو قدم حجي دبدابي ختصحف بوسي خلقيركا كسودو أوارح سومونات معلتات يزوسد نيرو እቲ ግዜ እንዳጣዓመን እንዳቀለለን ስለዝኸደግን ነቲ ጽቡቕ ነገር ናይቲ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እንተዳርኢናዮ ግን ብሕጽር ዝበለ ግዜ ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሕ ከይደኸምካ ብቕልል ዝበለ ነቲ ናብራና ኣቕሊልዎ በቲ ዘለና ናይ ኢንተርኔት ህልውና ብኡ ድማ ዝደለናዮ ሓሳብ ንለዋወጥ ዝደለናዮ ሓበሬታ ንረክብ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ክንመሃርን ከነጽንዕን እንተዳደሊና ድማ እሱውን ልክዕ ንረኽቦ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ኣብቲ ምጽባቑ ግን ካብቲ ምጽባቑ ዝተላዕለ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ስለነጥፍእ ዘለና ነታ ዓይኒ ብርሃን ኩሉ ዝኾነት ንዓኣኸ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ብዙሕ ኣብ ስክሪን ምርኣይ እሲ ንዕንትና የድኩሞዶ ዋላስ ኣይድኩሞን እንትና እንተደኺሙ እንታይ ክንገብር ኣለና ከይደክምከ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ የሎ ማዓንቲ ሒዜ መጽእኩም ዘለኹም እዚኣ ነገር እዚኣ ገዚእና ካብ ድኳን ንበልዓ ኢና እዚ ንዓይንና ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑን ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዓይንና ከይደክም ዓይንና እንተደኺሙ ድማ ኣዝዩ ንዓይንና ንኽሕግዞ ጠቃሚ ምዃኑ እዚ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ልክዕ እዚ ድማ ብጽባቂኡን ብናቱ ጠቃምነቱን ብርግጽ ካብ ባህርያው ከም ዝተሰርሐ ድማ ኣንቢብና ሓቲትና ኣብ ብዙሕ ነገር ልክዕ ከም ዝብሎ ዘለኹ ሎሚ ህይወት እንዳቀለለ እዩ ኣንቢብና ክንፈልጥ ንኽእል ሓቲትና ክንፈልጥ ንኽእል እቲ ህይወትና እውን እንዳቀለለና ከይዱ ስለዘሎ ሎሚ ዲክሽነር ክግንጽለ ከምዚ ከም ንኽስቶ ሓተ ንብለሉ ግዜ እውን ኣይኮነን እንተዳ ተበጊስና ነዚ እውን ንኽንረኽቦን ንኽንፈልጦን ኣዝዩ ቀሊል እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ዝበልኩኹም እዚ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ደቅና ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ገዛ ክመፁ ከለዉ ንሕና እውን ክንበልዖ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምኡ ድማ ከም ተወሳኺ መግቢ ካብ ባህርያዊ ዝፈረየ ፍርያት የኸላለየኩም እዚ ድማ ቲያንስ ሎቶ ኤስተር ጋም ዝተባሃለ ኮይኑ እዚ ብባህርያዊ ካብ ባህርያዊ ፍርያት ዝፈረየ ኮይኑ ልክዕ ተዳልዩ ከም ተወሳኺ መግቢ ኣብ ሓንቲ 5 ሚሊግራም ዝብዝሓ ኣለዋ ማለት እዩ እሱ ሓንቲ ወይ ክልተ ንመዓልቲ ክንወስዶ ንኽእል ሓይኽና ክንወስዶ ይግባአና ንዓበይቲ ክኸውን ይኽእል ንቆልዑት ክኸውን ይኽእል ልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ ዓበይቲ ጥራይ ኣይኮናን ንስራሕና ንመልእኽትታት ምትሕልላፍ ኮታ ኣብ ማሕበራዊ ናብራና ኩላህና ዝዓበና ዝነኣስና ኣብ
دحر سكرين ينادلنا سكرين ناي كمبيوتر كخون يخل سكرين ناي تابلت كخون يخل سكرين ناي موبايل كله كخون يخل لكعكم دما اتزمص سمياو برهان دما نعينتنا ازيو سلازدكمم سلازغودهم دارغا مبزحتو غزي كنرئ خلنا حجون عبيت سبات ጥራይ ዘይኮኑ ወላ ብዕድመውን ኣብ ናይ ንእስነት ዕድመ ዘለውን እዚ እቲ ሓደ ነቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ እቲ ንጥቀመሉ ኣጋባባት ኩላህና ኣብ ስክሪን ስለ ንጥቀም ዘለና ንጾታ ጥራይልና ዘይኮና ናይ በሓቂ ነቲ ካልእ ዓበይት እንተኮይና ንስራሕ ንኣሽቱ ደቅና እንተኮይኖምን ኣብ ትምህርቲውን እሱ ስለ ዝኾነ እቲ መሳርሒ ማለት እዩ እዚ ንመን እዩ ዝጠቅም እዚ ንብሎ ዘለና ፍርያት ሕጂ ካብ ባህርያዊ ዝፈረ ፍርያት ያንስ ንብል ኣለና ንመን እዩ ዝጠቅም ልክ ንዓበይትን ንንኣሽቱን ኩላህና ስለ ንጥቀመሉ ዘለና እቲ ስክሪኑን ካብቲ ስክሪን ዝመጽእ እቲ ሰማያዊ ብርሃን ነቲ ዓይንና ስለ ዘድክሞ ንዕኡ ከመከላኸሉ ክኾኑ ይኽእሉ ዓይንና ንኸይደክም ክንወስዶ ንኽእል ዓይንና እንተደኣ ድኻም ድስምዖ ሃልዩን ካብኡ ንላዕሊ ኣዝዩ ንኸይደክም ካብቲ ዘለዎ ኣዝዩ ንኸይደክሙን ክንጥቀመሉ ንኽእል ንዝዓበናን ንዝነኣስናን ኢሉ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን ኬሚካል የብሉን እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ግን ደቅና ንኸይረኽብዎ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ቦታ እንተ ኣቐመጥናዮ ዝበለፀ እዩ ኣብቲ ንደቅና ንህቦም ግዜ ድማ ደቅና ሓይኾም ክውሕጥዎ ከም ዘለዎም ስቂሎም ዘይኮኑ ክውሕጥዎ ዘለዎም 5 ሚሊግራም ያ ኢለየ ኣለኹ እሳ ኣዝያ ደቃቕ እያ እንተኾነ ግን ሓይኾም ክውሕጥዎ ከም ዘለዎም ወላ ንሕና እውን ሓይኽና ክንውሕጦ ከም ዘለና ብዝተኽኣለ መጠን ድሕሪ መግቢ እንተወሰድናዮ ሞ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ እንተቐመጥናዮ ድማ ጽቡቕ እዩ ክብል ደሌ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ኣብ እሙራውን ኣካላውን ጥዕናና ኢና ክንዛረብ ንደሊ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታትን ድማ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብመድሃኒት ዘይኮነ ካብ ባህርያዊ ተፈጥሮ ዝተዳለወ ከም ተወሳኺ መግቢ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል ንኣካላትና ጥዕና ክህቦ ዝኽእል ኢና ከነምጽእ እንደሊ ሎማዓንቲ ድማ ልክዕ ከምኡ ናይ ዓይኒ ብርሃን ኩሉ ዓይንና ብርሃን ኩሉ እሞ ዓይኒ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ኩሉ ኣካላትና እኮ ኣገዳሲ እንትኾነ ብዝያዳ ድማ ዓይንና ኩላህና ከም ነስተባህለሉ ደለና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ መቸም እኩያለ ዘይገብር ቆልዓ ውሑድ መብዛሕትኦም ቆልዑት እኩያለ ይጥቀሙ እዮም እዚ ድማ ነቶም ቆልዑት ጥራይ ደይኮነ ወላ ኣብ ዓበይቲ እውን ንርኢ ግን ብዝያዳ ድማ ኣብ ቆልዑት ክኸውን ከሎ ድማ ኣዝዩ ይኸብድ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ኣጠቃቅማ ኣይኮነን ሳላት ቴክኖሎጂ እቲ ህይወት ቀሊልልና ኣሎ እቲ ናብራ ቀሊልልና ኣሎ ልክዕ ከምቲ ምቕላሉ መጠን ከዓ ብዙሕ ምጥቃም እንተደሃልዩ ብዙሕ ኣብ ስክሪን ምርኣይ እንተደሃልዩ ስራሓትና ኩሎም ኣብ ስክሪን ኮይና ኣብ ማሕበራዊ መናባብሮና ንኩሉ ኮታ ኣብ ትምህርትና ድዩ ኣብ ስራሕና ድዩ ኣብ ኩሉ ሎሚ ወረቐት ተሪፍ እዩ ሎሚ ደብዳቤ ተሪፍ እዩ ኩሉ ብኢሜላት መሰንጀር ብዋትስኣፕ ብካልእ መራኸቢ ብቴሌግራም ብዝተፈላለየ መራኸቢታት ኮታ ግድን ኮይኑ ኣብቲ ስክሪን ክንርእን ክንጥቀምን ይግድደና ኣሎ ንዝዓበናን ንዝነኣስናን እሞ ካብኡ ብምብጋስ ድማ የዕንትና ንኸይደክም እንታይ ክንገብር ኣለና ካብ ዝብል ኢሎም ማዓንቲ እዚ ሓሳብ እዚ ኣምፅያ ገለ ጠቃሚት ዝኾነት ሓሳብ ረኺብኩምላ ክትኮኑ በዓልቲ ዓብ ተስፋኤ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዎ ግዜና ፀዓትናን ከነጥፍእ ከለና ገለ ሰብ ክጥቀመሉ እዩ ካብ ዝብል ተበጉሰ ኢና እሞ እታ ዝበልክኹም ኣይትረስዕዋ እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ብካልእ መዘራረቢ ዛዕባ ክሳብ ዝመፀኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልና ቻው